izvora toplote iz čvrstih i gasovitih goriva. Znači, faktički, znači, to je sa mojim saradnicima koji su bili, znači, interesantna tema. Znači, jednostavno ne možemo zamisliti, znači, današnje ljudsku zajednicu da ne koristi toplotu. Faktički, da nema toplote, ne bi ni postojali na ovom zemaljskoj kugli. Znači, i zbog toga je gledajući. Sad, postavlja se pitanje koji su to izvori, znači, izvori za dobijanje toplote. Znamo da su to kruta, znači svi znamo, gasovita i električna energija, a odmah da gledamo električnu energiju, ona opet nastaje na osnovu tih krutih, gasovitih, znači, izvora i sunčeve energije. Znači, posljednje vreme to je interesantno. Sad, svaki ovaj izvor toplote, znači, je blagodat za ljudsku zajednicu, ali i potencijalnih bojica, nažalost, i potencijalnih bojica. Potencijalnih bojica, na primjer, ugljični dioksid, dim, monoksid, požari i eksplozije. Sve su to, znači, potencijalne bojice koje svaki dan jednostavno nam prijete ako ne vrši se nekakva kontrola nad tim proizvodnim procesima energije. Znači, poznato je da su kompletne porodice, kompletno društvo nastradilo koristeći, znači, taj izvor neke toplote da bi se zagrijali i ne znam ja šta znači. Sad, postavlja se pitanje kako izbjeći, znači, te negativne posljedice proizvodnje toplote, to ćemo vidjeti na sljedeći primjer. Znači, šta je potrebno da bi se došlo do procesa gorenja, to je proizvodnje toplote? Znači, potrebno su tri osnovna elementa, znači, da bi krenuo sam proces, potrebno je, znači, gorivo, materijal, oksidator i izvor paljenja. Kada krene gorenje, onda nam izvor paljenja više nije potrebno, ne mora biti izvor paljenja, može biti i toplota, znači izvor paljenja. Znači, to je nekakav takozvani trougao koji se dosta sa njima manipuliše i u nauci, i u tehnici i tako dalje. Sad, proizvodi sagorjevanja. Znači, proces sagorjevanja može se podijeliti, znači, na kontrolisano sagorjevanje, znači, koja se, znači, jednostavno mi ili sistem upravlja sa njim, ili čovjek upravlja sa njim. I imamo drugi slučaj, nekontrolisani proces, gdje, znači, ovaj kontrolisani proces pređe u nekontrolisani, zahvaljujući, znači, određenim parametrima, uslovima i tako dalje. Postavlja se pitanje gdje je granica, znači, između ova dva dijela. To je teško baš definisati, znači, a sve zavisi od parametara upravljanja sa ovim kontrolisanim sagorjevanjem. Potpuno sagorjevanje, znači, ovih materija, goriva, znači, proizvodi, znači, sadrži toplotu, znači, toplotu, svjetlost, gasovi i čestice. Sad u tim gasovima i česticama, znači, potpuno, znači, javlja se ugljen dioksid, sumpor dioksid, HBO, uslovno O2 i N2. Znači, vidimo, sad, za nas je, znači, ovdje koristimo, znači, ova toplota i toplota, a sad ovi nus proizvodi iz gasova, sad tu, znači, ti gasovi dovode do problema, na primjer, SO2 dovodi do staklene bašče, pa se zadnje vrijeme borimo oko toga da to jednostavno se smanji na neka prihvaćiv nivo, zadovoljavajući. Sad, kad je nepotpuno sagorjevanje, znači nešto se poremetilo u tom procesu proizvodnje energije, toplote zapravo, znači nastaje CO, jedan veoma tihi ubica koji je dosta i na našim terenima poznato da dolazi do smrtnih slučajeva, najviše zahvaljujući nakanjenim ljudima koji se koriste tu toplotu i tako dalje, i znači ostale komponente. Sad, znači ovo je sad proizvod sagorjevanja, zavisi, znači, od vrste goriva. Znači, znamo da prilikom sagorjevanja zemnog gasa, znači, najviše se pojavljuje, znači, pošto je to metan, znači, on nije otrovan, znači, u normalnim količinama, postavlja se pitanje da nije štetan, jer mi te štetnosti vrlo teško možemo utvrditi. Zašto? Zato što štetnost moramo pratiti 15, 20 godina, 30, pa da onda kažemo, to ne smijemo da koristimo, znači, jednostavno. Vodena para, sumpor dioksid, zavisi opet od goriva, znači, azot,
azotni oksidi, znači iz posljednje vrijeme se javlja problem kaže kad koristimo zemni gas, znači tečni naftni gas, da se azotni oksidi u zonama prihvatljivi, ali su štetni. To su sadašnja istraživanja koje mogu doći naučnim istraživanjima. Dalje imamo suspendovane lebdeće čestice, PM10, PM2,5, koje mi prate se inače u civilnim društvima, međutim, za mene su najveći problem one nanočestice. Te nanočestice, sa njim je vrlo teško, nemamo prvo sistema da ih dešifrujemo, da ih otkrijemo. Šta se u tim najmanjim česticama nalaze, to je sad problem. Koje materije, koja količina, koja opasnost i tako dalje, to je vjerojatno u budućnosti valja istraživati. Sad, kako znači spriječiti nekako? Ovdje smo radili znači jedan blok dijagram. Jednostavno znači da te štetnosti prepoznamo, znači opasnosti prepoznamo. Kažemo opasnost, štetnost opet ne možemo voditi najviše u putu, sada govorimo o opasnosti. Štetnosti su uvijek neđe zabačene znači, u radnju. Znači imamo jedan mikroprocesor, na početku imamo senzore, znači zapravo detektor. Senzor je dio detektora, imamo mikroprocesor i imamo izlazni dio znači, koji se dobija na izlaz ovoga sistema. Znači od detektora ovdje je prikazan detektor CO, znači ugljen monoksid koji je veoma opasan. Vjerujte, gledao sam, cijena tog detektora je negdje od 30 do 50 maraka. Znači, kakav je njegov kvalitet, u to ne mogu ulaziti, ali bolje ikakav detektor nego nikakav. Detektor dima i detektor toplote. Znači, to su detektori koji se isto pojavljuju, znači, koji su dosta, znači, koriste se i tako dalje. Isto njihove cijene su jako niske. Sad postavlja se pitanje šta ovaj mikroprocesor izlazni dio, šta treba da odradi. Znači, u slučaju, znači, ova zgrada mora imati detektor dima, detektor toplote i ne znam ja, znači sve zavisi šta je namijenjeno objekat i tako dalje. Znači, kada dešifruje da postoji dim, znači preko određene granice, normalno to su znači, preko tog detektora, on šalje informaciju ventilatora koji se uključuje, znači i izbacuje taj dim iz tog prostora. U isto vremenu, znači, gleda se temperatura, znači ako imamo senzor toplote, temperature, znači ako je preko 50 stepeni, mora se uključiti splinker. Znači tamo moramo predvidjeti gdje se pojaviti ta eventualni požar, plamen, da ga splinker uključi i da se on znači izvrši njegovo gašenje. Jer znamo u početku gorenja kaže potrebno je 1 litra da ugasi požar, a kasnije ne mogu ni vatrogasci da ugasi. Znači imamo znači upozorenje svjetlosno i zvučno, alarm znači zvučni alarm, znači koji upozorava u početku da ako neko ima tu da interveniše, znači da otvori prozore i ne znam nija šta. I može da šalje znači poruku, SMS poruku koja je u mikroprocesoru znači jednostavno pohranjena, da on doziva da neko dođe. Jednostavno ovaj sistem odlaže znači teške posljedice, znači akcidente i tako dalje. Evo imamo znači izlazi ventilator, ovo je jedan ventilator industrijski, znači on može za minut da prebaci 7 kubnih metara, znači veoma snažan, ali to je znači za industrijske pogone. Znači imamo dolje jedan splinter sistem, vrlo jednostavan sistem, znači koji jednostavno vrlo brzo nije ni on, njegova cijena nije visoka, ali moramo go pretpostaviti gdje on da se postavi i tako dalje, a to je stvar projektanata, konstruktora i koji moraju izvršiti analizu gdje se to dešava. Sad vidite, bezbjednost korištenja gasova, znači imamo zemni gas i tečni naftni gas. Zemni gas mi još nemamo u ovom zapadnom dijelu, priča se da će biti, znači u istočnom dijelu ima, znači znamo da je to 90% metan i ostalo, znači su dodaci nekakvi. Ovo je, znači dolazi ova ulična veza, znači cjevovod i ovo je, znači u zgradi ili kući sistem za napajanje. Znači tu imamo određene uređaje i tako dalje. Znači imamo ovdje jako bitan ovaj ventil koji predviđamo u ovom sistemu, blok u dijagramu, da se on može automatski, znači putem upravljanja zatvoriti ako slučajno detektor detektuje da u zgradi ima pojava plina
na 1/5 od donje granice eksplozivnosti. Ovdje imamo znači drugi sistem gdje je znači, tečni naftni gas, to imamo vode svagdje. Vjerujte, ja kažem opet, ovu sam bocu kupio znači, kod nas u trgovini, stara 40 godina. Prodata je kao pod novu. Zna se da je u Hrvatskoj bilo to, oni su prodali 2-3 hiljade, znači nakon 40 godina ono se moglo uštavati. Naši su to fino kupili, prefarbali i niko od njih nije ni pogledao da ovdje na svakoj boci ima kad je proizvedena, mora biti obavezno. Šta je još problem na ovim bocama? Problem je što nigdje u propisima ne piše da se ventil mora obavezno nakon 5 godina, eventualno 10 godina zamijeniti. To nigdje, i tako da to dotilje kada kupite taj tečni naftni gas na našu benzinu, s on uzme, odvrne i malo vidi da li on pušta, šišti ili ne šišti, to je kontrola nekakva. A atest? Molim? Atest? Atest, znači atest treba biti svaku 5 godina, ali pogledajte koliko ih ima na sebe atest. Pogledajte koliko ih ima. U realnim uslovima. Ovo je ovdje prikaz samo kako je na toj čeličnoj boci izvršeno za. Ovdje bi mogao još napomenuti, znači ovu bocu sa kompozitnim materijalima, kod nas zakon još ne dozvoljava. Koja je prednost? Prednost je zato što ne može eksplodirati. Može zapaliti se, nakon 2 minuta, čelična se zapali nakon 6 minuta i eksplodira. Sad dalje, znači, ovdje sam prikazali pametni sistem, znači, koji treba, znači, on isto ima na ulazu senzore i ima, znači, izlazne elemente koji, znači, i sad ovdje, znači, uključuje se ventilator. I, znači, imamo još, nisam napomenuo ovdje da imamo senzor mase. Ako je to čelična boca ili ova kompozitna boca, gdje on meri kolika je masa zajedno sa tim tečnim naftnim gasom. U slučaju, znači ako on senzor šalje informaciju da opada masa, a uključuje se ventilator sa maksimalnim brojem obrtaja, izbacuje maksimalnu količinu vazduha iz tog prostora. Znači, i kad dođe na masa jednako 0, znači on u tom sistemu zatvara, znači nije došlo do požara. Međutim, ako on utvrdi da ne pada masa, znači on uključuje određeno vrijeme i znači jednostavno, znači zaustavlja sistem, stop, ali u međuvremenu obavezno upozoruje korisnika da, znači, da je došlo do incidenta i tako dalje. Znači da bi se moglo otkloniti u budućih stvari. Sad, inteligentni sistem, znači ovaj prethodni sistem nema sistema za provjeru svakodnevnih senzora. Jer veliki problem kod detektora su senzori. Zašto? Ja sam radio na senzorima za opasnim gasama i tako dalje, vršio kalibraciju. Vjerujte da senzor za kiseonik, ugljen monoksid, bilo 3 godine njegova trajnost. I što je najveći problem, što taj senzor se mora uključivati svako 2, 3, 5 dana da on jednostavno funkcioniše, jer kažu u nekim naučima on jednostavno zaboravi više mjeriti. Zaboravi mjeriti. Znači, zbog toga se mora, sad ovaj inteligentni sistem, on svaki dan provjerava senzore, ako nešto nije u redu, on upozorava, znači sa SMS porukom, znači upozorava vlasnika da nešto nije u redu, taj senzor ne valja, znači da izvrši promjenu. I znači jednostavno provjerava i odrađuje svoje poslove. Znači čim se pojavi neki nedostatak na senzor, on uključuje izlazni dio da ga gasi ili znači uključuje ventilator i tako dalje. To je znači što su znači prednosti ovog inteligentnog sistema. I na kraj, znači zaključna razmatranja za povećane bezbjednost, znači proizvodnje izvora toplote, znači gasnim potrebama preventivno djelovati. Znači, da bi se svaki sistem zahtjeva ulaganje, to je jedan veliki problem. Znači, za ove sve senzore, niko neće da plati, kupi senzor 50 maraka, neće se to meni desiti, znači, a pokuši šteku cigara koja košta 70-80 maraka. Ali kad se desi nesreća, ta nesreća izazive i financijske daleko veće probleme, a nažalost u ljudskim problemima nećemo da znači smrtnim posljedicama i tako da ne bi htio. Kao i crijeva na boci za plin. Kao i crijeva na boci za plin. Da. A da, neće da promijene i... To je isto, znači ono na svakom crijevu piše kad je, mora se zamijeniti, međutim da niko ne gleda. Evo ja ću vam reći svi, pogledajte kod nas ovdje ima. Ko je od nas svake godine proba u kupatilu? Neki dan je bio slučaj gdje je došlo do eksplozije plinskog bojlera. Zašto? Zato što nije odreagovao ventil.
sigurnosni ventil, to niko od nas, malo ljudi radi, da makar jednom godišnje njega uključi da vidi da li on funkcioniše. Nažalost, on korodira, to obična opruga. Znači, obična opruga korodira i ona ne može taj pritisak da, znači, kotao ima manje naponsko stanje, znači, nosivo, dozvoljene napone, nego ventil i dođe do eksplozije. Razlog, znači, od požara se može izbeći takvih opasnih, štetnih incidenata, znači korištenje inteligentnih sistema. Normalno, ovi inteligentni sistemi koštaju daleko više, ali treba uvijek uoči makar onaj minimalni sistem zaštite. Obavezno, znači, implementira, to sam već rekao. Sad, tu malo imaju zakonski propisi, moraju biti ucajali, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama koristite plin, vi morate obavezno imati senzore plina, senzore dima i tako dalje. Morate ih redovno kalibrisati i tako dalje. Evo neka curenja gasa i 3 kuće su izgorjele. Evo pogledajte taj sistem, znači šta se desilo, znači 3 kuće, a to je bio ovaj zemni gas. Dalje imamo eksplozije boce sa gasom, vidimo koje su posljedice, znači ne treba govoriti, ne znam da li je bilo smrtni slučaj i tako dalje, ako je bio neko tako. I ima uzrok, zapalio se škore za drva. Evo, znači šta se desilo, znači zahvaljujući tim jednostavno sistema koji nisu kontrolisani za proizvodnju toplote, normalno mi to ne možemo da izbacimo. Toliko. Hvala najljepše.